अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वेलकम हो गया। और आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूंगी रमज़ान की, और मेरी तरफ से आप सबको बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक हो। और प्लीज़ जब भी आप लोग रमज़ान में रोज़े वगैरह रख के इफ्तार करें तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें और अच्छी सेहत के लिए। और दूसरी बात, आज की जो वीडियो है वो रमज़ान में मैं ना बनाती, लेकिन जब भी टीवी खोलो, कुछ भी देखो, आप यूट्यूब देखो, तो एक ही चीज़ नज़र आती है, रजब भट्ट। और रजब भट्ट बहुत ज़्यादा वायरल है, मेरे ख्याल में आप लोग तकरीबन सभी जानते होंगे। और उसके बारे में बहुत सारी मेरी भी वीडियो आई हैं, 3-4 मैंने बना चुकी हूँ, और आज भी रजब भट्ट के बारे में ही बना रही हूँ। तो बात ये है कि रजब भट्ट के बारे में फ़ाहद मुस्तफ़ा ने जो बात की कि ये लोग अपनी फैमिली दिखाते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा ना, क्योंकि बुशरा अंसारी इतनी एज काफ़ी एज वाली औरत है, उसने भी रजब भट्ट के बारे में बातें की। और एक और है बंदा, पता नहीं कौन है, एक्टर है काफ़ी बड़ा, उसने भी रजब भट्ट के बारे में बातें की कि ये फैमिली दिखाते हैं। और बुशरा अंसारी कहती है ये कौन है, तो ये है कि बुशरा अंसारी जो है उसकी अपनी बहन अस्मा जो है, आप लोग देखते होंगे, वो भी यूट्यूब चैनल पे होती है, और उसने तकरीबन टीवी में काम वगैरह नहीं करती। बुशरा अंसारी भी सारा दिन यूट्यूब पे बैठी रहती है, और इसका भी चैनल है। तकरीबन हर कोई टीवी वगैरह सब छोड़ के आजकल इधर लगे हुए हैं यूट्यूब पे। तो फिर भी ये लोग बातें करते हैं। और जो फ़ाहद मुस्तफ़ा है उसके बारे में तो आपको पता ही है कि वो जो अपना जीतो पाकिस्तान में किस किस की तरह की हरकतें करते हैं, और कभी क्या कहते हैं और कभी क्या कहते हैं कि मेरे मोटरसाइकिल पे बैठा के लड़कियों को झूले वगैरह देते हैं। और साथ ही ये तो रजब भट्ट ने भी उसको बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया कि वो कहते हैं कि हाँ मुझे लड़कियां चाहिए, लड़कियां चाहिए। तो यही है कि हर कोई आजकल अपने जो एक्टर वगैरह हैं वो रजब भट्ट से बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं, और जो यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, हर कोई हैरान है कि ये किस तरह इतना ज़्यादा फेमस हुआ है। तो मेरे ख्याल में तो रजब भट्ट को माँ की दुआ है या किसी की ही दुआ है जो 1 साल के अंदर वो इतना ज़्यादा फेमस हुए हैं। और अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त दी है, और कुछ बातें उसकी अच्छी हैं, कुछ गलत हैं। गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, इसलिए ये अच्छी बात है उसकी। और लेकिन कुछ बातें इन लोगों की गलत है, क्योंकि मैं देख रही थी रोज़े शुरू हुए में, और वो और उसका जो टीम है वो लोग इतना खुश हो के बता रहे थे कि हम लोग रोज़े नहीं रखते। तो ये अजीब सी बात है, अजीब से लोग हैं, रोज़े क्यों नहीं रखते? अगर अगर रोज़ा नहीं भी रखा तो तब भी इतनी दुनिया के सामने कहते हुए इंसान को शर्म आनी चाहिए कि हम रोज़ा नहीं रखते। तो जहाँ इन लोगों में अच्छी बातें हैं वहाँ बुरी भी आते हैं, और अजीब किस्म के लोग हैं इतने बड़े बड़े। और जब कहते हैं हम रोज़ा नहीं रखते, तो मुसलमान किस चीज़ के हैं, कुछ समझ नहीं आया। और रोज़ा ना रखने से पता नहीं इनकी सेहत पे फ़र्क होगा कि अगर रोज़ा रखेंगे तो मुझे लगता है ये कमज़ोर अपने आप को समझते हैं, हम कमज़ोर हो जाएंगे, खाने पीने में फ़र्क होगा। अजीब से लोग हैं। तो ये बात इनकी बहुत ज़्यादा बुरी लगी। बाकी ये कि रजब भट्ट जो है वो अच्छा भी है, क्योंकि वो गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, उसने बहुत ज़्यादा दी है। अल्लाह ताला उसके रिस्क में इसीलिए इजाफ़ा करते हैं। और मैं तो कहती हूँ उसको किसी की दुआ है। और दूसरा ये कि लोग इस टाइम हर तरफ वायरल है, और जिधर देखो एक्टर तक इसके लिए बोलना शुरू हो गए कि ये कौन है, कैसे है। तो सारी बातों का यही है कि इसको चाहिए कि अपने अब इतना पैसा कमा चुका है तो अपने घर की तवज्जो दें। और दूसरी बात ये कि उसने कहा कि मैंने एक हॉस्पिटल बनाना है उसके लिए, गरीबों के लिए, जो जहां मुफ्त खून
کا ٹیسٹ وغیرہ ہوگا تو یہ بھی بہت زیادہ اچھی بات ہے۔ تو اب میرے تو خیال میں اب اس کو اتنا زیادہ جو ٹائم اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں، اب اس کو ان کو چھوڑ کے کچھ اپنی بیوی کو بھی ٹائم دینا چاہیے، اور بیوی کے لیے کچھ وقت نکالے، تاکہ وہ بیچاری جب سے شادی ہوئی ہے اس کو ہم نے نہیں دیکھا اپنی بیوی کے ساتھ کہیں گھومتے پھرتے گیا ہو یا اس کو ٹائم دیا ہو۔ جب دیکھو لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور لوگ بھی عجیب عجیب سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لوگ اتنا جیلس ہو رہے ہیں، اتنا اس کا نام لے کے اس کو۔ ٹھیک ہے، ہر انسان میں کچھ برائیاں ہوتی ہیں، ہر کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم روزے نہیں رکھتے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جو روزے نہ رکھیں، کیونکہ سال میں ایک مہینہ آتا ہے، تو یہ ان لوگوں میں برائی ہے۔ کچھ آتے ہیں ایسی ہیں جو جس طرح گانے پہ اس نے ویوز مانگے، لیکن پھر بھی کچھ اچھائیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دے رہا ہے نا کہ اس کے پاس یہ ایک دم ہی سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا فیمس کر دیا، اور ہر طرف لوگ ڈرامے ٹی وی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کا ولاگ ایک گھنٹے کا، آدھے گھنٹے کا سب سکپ کیے بغیر دیکھتے ہیں۔ تو بس یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ لوگوں پہ عنایت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ولاگر ہے، لیکن اب فیملی سے زیادہ تو یہ لڑکوں کو دکھاتا ہے، جو فیملی تو ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ شروع میں اس کی فیملی تھی، بہن آئی، بہن اپنے گھر میں بزی ہے، اس کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن لوگوں نے اس کو بس یہی رکھا ہوا ہے کہ یہ اپنی فیملی کو دکھاتے ہیں اور اپنی ماں بہن کو دکھاتا ہے، حالانکہ غزل اپنے گھر میں مصروف ہے، ماں بیچاری اپنے گھر میں ہوتی ہے، سارا دن یہ دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اپنی بیوی کے کو تو بالکل ٹائم نہیں دیتا۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ اب اس کو یہ ہے کہ اپنی بیوی کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دے، وہ بیچاری بھی اس کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے آئی ہوئی ہے، اور اس کو بھی چاہیے، اب نئی ہے، 2-3 مہینے ہی ہوئے ہیں اس کی شادی کو، تو زیادہ اس کو ٹائم دے۔ اور کیونکہ لوگ تو اس کے پیچھے اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ ماں بہن دکھاتے ہیں اور یہ بیوی دکھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، حالانکہ سارا دن یہ عجیب عجیب سے لوگ ہیں، مان ڈوگر، وہ تو مجھے لگتا ہی بہت برے ہیں، تو اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو لوگ مقدمہ، جس طرح عمر بٹ میں مقدمہ کر دیا، کوئی وکیل اٹھ رہا ہے، اتنے مقدمے بن رہے ہیں، اتنے مقدمے بن گئے ہیں کہ بندے کو ترس آتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو سب لوگوں کو جو ذرا سی بات منہ سے نکالتا ہے اور مقدمہ شروع ہو جاتا ہے، جی رجب پٹ میں مقدمہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا یہ تیز ہے، اس کی ماں بہت اچھی ہے، اس کی ماں غریبوں کی مدد کرنے والی ہے، اور ماں اور رجب بٹ میں تو بالکل بھی غرور نہیں ہے، لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا یوٹیوبر ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ اسی لیے ان کو اتنا دے رہا ہے، اور اتنا ان کے ملین سبسکرائبر ہو کے ہیں، 6 ملین آج ہی ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے اور زندگی دے۔ میں تو اس لیے یہ اس طرح کہہ رہی ہوں کہ ہر ماں جو ہوتی ہے اس کے بچے اس کے لیے سب کچھ ہوتے ہیں، تو یہ ہر کوئی بولتا ہے کہ ہم مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کیونکہ جیلس پن کی انتہا ہو چکی ہے رجب بٹ سے۔ تو یہی ہے میرے خیال میں، اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی وائف کو دھیان دینا چاہیے۔